ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଏ ଧଳା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଫୁଲିଯାଏ, ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ହୁଏ, ପାଦର ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିବା ସହିତ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ହୁଏ, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଯାଏ, ଏମିତିକି ବେଳେବେଳେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲିକି ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ କିଛି ବି କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଉପରୁ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜମା ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯିବ, ତେଲ ମାରିଲା ପରେ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯିବ, ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ, ତେବେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଲାଲ ଅଂଶର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ପରି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଏ ତ ସବୁ ଗଲା ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ଧଳା ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଧଳା ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଧଳା ଖାଦ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେଇପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖାଇବେ ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରର ଏ ଧଳା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଇବେ ତେବେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ଡବଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବ, କାରଣ ଏ ଧଳା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋଟାପଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନଟି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଶରୀରର ଭାର ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଓଜନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବି ବଢ଼ିଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଡବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଲକ୍ଷଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସେ ଧଳା ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ଧଳା ଖାଦ୍ୟଟି କ'ଣ। ସେ ଧଳା ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ହେଲା ଚିନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଚିନି ଖାଇଲେ ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼େ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି। ଚିନି ଖାଇଲେ କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନି ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ମାତ୍ରାଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଆଉ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନି ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଜମା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଚିନି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ମୋଟା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଚିନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କଲେ, ଆପଣ ସିମେଇ ତିଆରି କଲେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଚିନି ବହୁତ ଅଧିକ ପକାଇଦେଲେ, ସେଥିରେ ଚାରେ ବି 2 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଚିନିଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ବି ଜମା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ମିଠା ପିଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବା ନଥିବା ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଚିନିଟା ଏସବୁ ହେଲା କ୍ୟାଲୋରି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମିଠା ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ସିଏ ସବୁ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ କାମ ରହୁଛି, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି, ତେବେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ଅଧିକା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନି ଆପଣମାନେ ଖାଇଲେ ସେ ସବୁ ତ ଜମା ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ଚର୍ବି ଲାଗିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ବି ଲାଗିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନେ ମୋଟା ହିଁ ହେଇଯିବେ। ମୋଟା ହେଲେ ସେଥିରେ ଓଜନର ଭାର ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ, ପାଦର ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ତା ସହିତ ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବି ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିଯିବା, ଦରଜ ହେବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବି କମିଯାଉ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଓଜନ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମିଯାଉ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବି କମୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଷେଇ ଘରର ଚିନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାର ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
कोल्ड ड्रिंक्स कथा मु कहीं कहूँ देखो कोल्ड ड्रिंक्स रे बहुत अधिक चीनी मात्रा रही कोल्ड ड्रिंक्स रे अच्छी कौन सेमती जब देखा जावा टिके आपण को फ्लेवर से मिसा होची आउ सबतक चीनी पानी करदेले से टिके टेस्ट पाई गोटे बुंदा फ्लेवर आड करदेले बस एतिकरे तांकर काम सर जाउची कंपनी मानकर आउ सेटा नहीं बिकी दौरान आउ आपण मैंने ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक को मजा नहीं पिउछंती एथिरे कौन हुए यूरिक एसिड मात्रा बढ़े कारण चीनी मात्रा बहुत अधिक रही कोल्ड ड्रिंक रे तो आपणकर यूरिक एसिड बढ़ ही बढ़ यह सहित आपणकर मोटापणा बढ़ी जाए चीनी को बंद करने सहित कोल्ड ड्रिंक को भी आपन को बंद करने को पड़ो जदि आपणकर यूरिक एसिड समस्या रही एबे किछि व्यक्ति एमिति भी अच्छा जो मैंने कि भावती मिठाटा तो आम छोट बेलू खाई आसीचु एबे जदि हठात बंद करदेबू आम मैंने कौन करूँ पागल हो ना मिठा खाऊा लोक या ही भावती तो आपण मैंने एथिरे किछि व्यस्त हबार नाही चीनी को आपण मैंने टोटाल बंद करूँ चीनी बदल में आपण मैंने आउ किछि खाई परिबे जो थरे कि आपण को मिठार टेस्ट भी मिलिला आउ सेथिरे आपण को बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलिबा। नंबर 1 रे अछि किसमिस किसमिस बहुत अधिक मिठा आउ एथिरे भी कैलोरी आपण को अधिक ही मिली थाए किंतु चीनी ठारू कम कैलोरी रही किसमिस रे आउ किसमिस को आपण माने कम क्वांटिटी रही खाइबे चीनी को आपण मैंने गणिकी खाऊना गोटे चामच नेले कि 2 चामच नेले ताको मिक्स कले किंतु किसमिस को आपण मैंने गणिकी उठे पारे 5टी नेले 10टी नेले जो थी कि आपन को तार स्वीट भी मिलला आउ एथिरे आपन को बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल पारिबा एटा चीनी को बंद करी आपन को पई स्वीटनिंग ऑप्शन गोटे बहुत भल ऑप्शन किसमिसटा आ किसमिस को आपण मैंने छतुआ रे मिसई पारिबे किसमिस को आपण मैंने विभिन्न प्रकार स्वीट आइटम रे मिसई पारिबे चीनी पकेबेनी किंतु सेथिरे किसमिस को आपण मैंने ऐड करंतु आपन को मीठा मीठा भी लागिबो आपन को बहुत भल बास्ना भी आसीबो किसमिस को जदि आपण माने खाउचंती एथिरे आपणकर एनीमिया रो समस्या दूर हुए आहुरी बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स भी मिली थाए। नंबर 2 रे अछि खजूरी किसमिस को जो मैंने खाइबा को इच्छा करूना बेले बेले किसमिस टिके खट्टा भी लगी थाए तो आपण मैंने खजूरी खाई पारिबे एटा भी बहुत भल ऑप्शन आपणक पई जदि आपण माने चीनी को बंद करचंती खजूरी को आपण माने पेस्ट बनै कि जे कोनोसी स्वीट आइटम रे मिसई पारिबे आपण माने जदि सिमेई तैयारी करचंती खीरी तैयारी करचंती तो खजूरी 2-3टी टिके भेदे कि आपण माने पेस्ट करंतु आउ ताको आपण माने निजर स्वीट आइटम रे मिसई दियंतु एथिरे आपण को टेस्टी भी लागिबो बहुत भल बास्ना भी आसीबो आ खजूरी रो बेनिफिट भी आपण को मिल जिवो कारण खजूरी भी एमिति गोटे ड्राई फ्रूट जोटा कि आपण को बहुत अधिक एनर्जी दे थाए बहुत अधिक आपण को विटामिन्स मिनरल्स दिए यह सहित एनीमिया को मध्य दूर करि थाए एथिरे आपणकर आयरन रो डेफिशिएंसी दूर हुए तो आपण माने बुझी पारले किसमिस को भी आपण माने खाई परिबे आउ खजूरी को मध्य आपण माने खाई परिबे सेमिति जदि किसमिस आउ खजूरी ए दुईटी भितर बाछिबा को पड़िबो तेबे मु कहिबे आपण माने खजूरी को ही खातु आ खजूरी रो किसमिस ठारू भी अधिक फायदा रही किंतु मने रखंतु किसमिस आउ खजूरी भी गोटे लिमिटेड क्वांटिटी रे ही आपण को खाइबा को पड़िबो कारण एथिरे भी बहुत अधिक कैलोरी रही चीनी ठारू कम रही किंतु कैलोरी तो रही किंतु जेतिकी भी आपण माने जो क्वांटिटी रो भी किसमिस आउ खजूरी खाइबे सेथिरे भी आपणकर यूरिक एसिड किछि भी बढ़िबार नाही कारण किसमिस आउ खजूरी ए दुईटी जाक आपणकर यूरिक एसिड को केभे भी बढ़ाते नाही किंतु हाँ चीनी आपणकर यूरिक एसिड को बढ़ाई दबो एथुर आपण माने बुझी पारिथिबे चीनी को कहीं मु बंद करबा पई कहूची कहीं आपण माने किसमिस आउ खजूरी खाइबे कारण फर्स्ट तो आपणकर ओजन टिके नियंत्रण को आसीबो किसमिस आउ खजूरी खाइबा द्वारा आपणकर आयरन रो कमी दूर हो पारिबो आ सबुठारु बड़ कथा हैला यूरिक एसिड आपणकर कम हबो यूरिक एसिड किसमिस आउ खजूरी केबे भी बढ़ाते नाही तो आपण माने अचिंतारे किसमिस आउ खजूरी खाई पारिबे तेबे फ्रेंड्स आजिर वीडियो रे आपण माने जानिले यूरिक एसिड को कमाइबा पई काहे कि आपण को चीनी बंद करबा को पड़िबो एहा सहित चीनी बदल में आपण माने एमिति कौन खाइबे जो थी कि मिठार स्वाद भी आपण को मिलिला आउ एथिरे आपण को बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल पारिबो तेबे आजिर वीडियो जदि आपण माने को भलो लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा आदौ भी आपण माने भूलिबेनी आज पई एति।